आगे जे एकॉर्ड माने एटीटीएफ एकॉर्ड माने एलएफटी एकॉर्ड माने एकॉर्ड बाय ताबो छिनो थांनाय 2 तारिख छिनो बबा ग्राताय टिब्रामो थाने आतंग दिल्ली ओ जे होम मिनिस्टर बाय द होम अफेयर बे एकॉर्ड मान एकॉर्ड बाय एकॉर्ड बम हाय फेरलाय मुंतंग आकिनि एकॉर्ड जे इम्प्लीमेंट कर खाजाखा हंके ताबोनि तमन खाइजा गया हंका ताबोनि जे एकॉर्ड खायमान आमक्ल खद खाइजांग नि वान छंग बम हाय बेले हामबाय आगिनि जे एकॉर्ड खलाइजामनि जे ताबो खलाइजामनि जे कुनो एकॉर्ड आबो इति सेम आरो कुनो डिफरेंस करि एकॉर्ड माने एकॉर्ड बो आजा कुनो डिफरेंस करि ताबो एकॉर्ड आबो बाय सेम दा अबश्य एकॉर्ड तो कायसानो एग्रीमेंट तो कायसानो बो जगह डिफरेंस किबा बो जगह आलादा बिनि कंटेंट बिनि जे बिसिनि जे कंटेंट आबोनो डिफरेंस ओंगाय ताबो उद्रेनार कन्फ्यूजन तंगाखाय आं जत तो बुजिमानि एग्रीमेंट बुफ्रु खाय एग्रीमेंट आफ्रुनो खायो दोनों साइड both साइड किबा अब तो 3 साइड नि नंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा ताई त्रिपुरा मथा गरो तीनजन पार्टी दं गो तीनजन पार्टी जेफ्रु म्यूचुअली एग्री इंगो जेफ्रु म्यूचुअली एग्रीड इंगो जेबोन पॉइंट नॉट टू एग्री खाइसिनाय एग्रीमेंट खालायसिनाय आफ्रुनो एग्रीमेंट नु ताबो नंबा आं रांखनो लाकाय ना लाख्या हंगा सालाक्या ओ लाकाय ना मानो बिसाकियो बिसंतिनो नों मा सुनाय सुया हंगा काकाय नों इंटरेस्ट फान मारनाय आबाहाय किबा रिया हंगा काकाय नंगानि खेतकानि साफा नाय बायदि निपन आबाहाय सान गजु नों जुदिनो गसिका जे रांनाय बो ननो कंडीशन रखा किबा नों रांनाय बनो कंडीशन रखा आबाहाय केनो नों गसिनाय बबो गसिनाय जेफ्रु खरनिनो गसिलायो गाका आफ्रु एग्रीमेंट साइन खालायमान ओंगाय ताबो अरो ट्रिपार्टाइज इंको खरकटाम जे पार्टी नो 3 पार्टी दङ अ पार्टीनि बिसिङाव बरक म्यूचुअली मा गसिनाय ओंका गसिमान परसे एग्रीमेंट नु ओंका जखन तो ताबे एग्रीमेंट साइन पाइका ओंका डेफिनेटली अ तीनजन अ 3 पार्टी बरक अबाहकेनो गसिना लाखिया ओंका ताबो गसिना लेमान बिसिङाव ताबो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बो जतनो बुजुई वन सुगई नो आबनो एग्रीमेंट खाइया ताबो स्टेट गवर्नमेंट गो सेपान तमान हाइपनो जहनते हेड आसे सेंट्रल गवर्नमेंट आसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गोसुंगा केतो बो मागोसिनाय ठीक आबा हकेनो गोसुई आबो एग्रीमेंट साइन नखा ताबो ओ एग्रीमेंट ताम ताम तंग आंतासे साइबो खनानो नाबो तो बुबाग्राबो साइ खनारका ते गोबामा लीडर हो आबनो ती साब साका हायदबा ताबो जागो मेन बुइ बाक्सा निथानिबो क्वेरी दङ माने क्वेश्चन दङ अ एग्रीमेंट होबा हाय किबा बाक्सा सियार बर क्लैरिटी इंगिया आबा हायके क्लियर इंगिया आबा हायके क्वेश्चन खायो ताबो गा प्लस तक ताई अबो क्वेश्चन खायो अ जागो जस्ट 2 पैराग्राफ से दङ किबा 3 पैराग्राफ से दङ आसबो बाहायके अब बम्बा हायके एग्रीमेंट कबामा जिनि बरतो कबामा क्वेश्चन खायमन अब तो राइट जतन थानेनो क्वेश्चन खाइनानि किबा ब डाउट ब क्लियरिंग अब थिंग तब खाय अब ना जत तो सीमा नबो सानमु सुमो एग्रीमेंट खाकना पाटा पाटा सैना नायगे गाय कुबि को जाफ्रु पुइला अब एग्रीमेंट उना सका अमा साइनिंग उना सका जे बरक नि जे ड्राफ्ट रुमानि इट इज अराउंड 3 पेज of hake to hakono
buwa garagono ungjaglia ang pore songagono nailekya nami ya golo songbo abo ungjaglia jeta language frame khaiban ngar language no bahike frame khainai angka bonki specific kaisa thematic topic mana theme abna rei da khainai natam khainai angkai discussion bisingo brother sense of the abna bobogra watsuka tabu nini page khai nang sikya ga kai abo actually nini kaisa confine kaisa area o simi nang abo su kai hotat nang a sima sara bon te sana musungo nga nang abo bahike nang sani man kiba sai man abo sai mi abo bagino taburom di land right abo to mandatory dopa thangnani dopa ni sinumung tongnani dopa na kok tongna hangkani na hano nagaro ha kari hangkani musapan kari ni identity kari ni kok kari ni language kari ngabon bagino land is mass na chung asu soba khai tong taw na bagi hane bagi tam na bagi hano chung protect khai dan gi sini safeguard tongna ni aratai ke mosina hano tai segi nai manglia sina hano chungno allotment nai chungno registration khaine chungno porsa bor senai mana aba hake auditor aba ke right sini tongna na nai abon bagino o land right nga main core agenda main core theme nga abono particularly abono kaisa confine ke tonka amni ya golo tam phai ka tabu nini history tamo history nga nini life buma agini simi sisi sim tomani nini life buma kawai thang tomi kya tabu sesin mor khai chu truk khai life buma no revive khai tinis to be fight aba hakino sini generation no young generation no sini history tamo sini life buma tamo abo sing borno sinna thamito nga tamo nang dai di sini agi ringane kana ne bangi pada soba ma khala jak te set uses research ga pada soba khala jak kala jara sari ka no ko kanu ga sari pa to ni culture ni identity ni kamu chunga bo ni ingya ka kai ni tong ni buni chunga ka ni sini jak ya ba ga bu bangi no ni na ba kaisa ni na culture no revive khai to culture is a part of history nga ka ni tabu nini sini raja kho tong rajbari tong sini tini udaipuro agi rajbari kasam tong aba ke kama ma sini lai bumani security abo to kentu seng abrono tini nuclear abrono pura dumping ke tonjaka abrono develop khaijega abrono borono sini rjagya aba mi toka nga a history je sini life mo na gini je sini agi rampusa to a rampusa ta kari kya sini agi constitution to abo kari kya ketu hyper to sini bor sina na tabu generation thik ase agi na rampusa no sang tabu revive khai recover khai abo to chung chole ri maya karon chung part of indian thana abo to thik hyper no je sini abo tongo ne tini bor sina na tabu sini kolama hane sini script to kaidaba ketabur kamai thangma kya lasung judu na abar ono notu dikla tuiba khakai tini a o agreement jokhon to respect rakha nga sagabono officially monoso use khaiba abo tai badar jarli aba hai nga kama je sini history no revive jong khaiba tabu je mia newspaper noka gi tag man khachini research so it is a part of the history it is a part of the culture tabono abo security man kha mane yes no proud ni man kha ja an risha asu jote tabule respect jaka sini jaka abaite we tabu sunu to rajbar puskam se khudira basu population gupta soni ostesu tonto tam khaina na men bora abo je o rajbari je boro sal gu to boni aba heke je image by je a sampli by a ko
nini statue by abuno patan boro phake tamu abuno description khai na tini chini muk korea chini muk takase o aburok te prasan raja nobla ne bui hotate je patan boro phaine boro saiman gabon bagino aburok aherok no ora chung revive khaine ni tabu যেমন চিনি এয়ারপোর্ট মহারাজার মুভি ইনকা তিনি মহারাজার মুভি স্টেট হলিডে ইনকা ঠিক আবা কেন আগে নিজে হিস্ট্রি তমরনো লাই বুমা তমরনো তুরু তুরু খাবো রিভাইভ খাই তিসানান কমামত আবতো তিনি মিডিয়া থুতে কক সাইমে তারপর জাস্ট ব্রেন স্টর্মিং কিসা বুঝিনা বাগে আবো মাসাও আবো কাইসা তামনি যে কালচার যে আবো বাইতো হিস্ট্রি আবো gadal jarno nang jarno tamun ini economic development no economic development no bahke wat bui bakson economic ke tamo rak puisa thik rak puisa kintu ai economic rights tamo nini right tamo nang nai je nini loyalty collection khaina ni aboni ni se right no tamu additionally loyalty sab kala khai additionally loyalty no কালে খাই সব আবো স্টেট 31% লয়ালটি ব কালে খাইতো কিন্তু অব এডিসি হাপাম মাইনে চিনি বরং মাইনে হঙ্গাই আবো তামুং নাই আপরো এডিসি হাপন যখন রিসোর্সেস থাঙ্গই তমো এডিসি হাপাংসে আর লয়ালটি ন কালেকশন খাইনা কলো এডিসি হাপাংসে এমওইউ ডিফারেন্ট কোম্পানি বাই মাল্টি কোম্পানি के बा মাল্টিনেশনাল কোম্পানি ब বসে সাইন খাইনা কলো আরন বিশুবসে okay a loyalty no sabo kala khaina revenue sab kala khaina aba adc hapang mai adc hapang se aboni percentage na kakai state no bo rohnai tab khatamo state once in blue moon mane tab 5 বছর ওয়াইসা কি bo wani ro bo আগে সিপে মামলা তাবত খাইও 5 বছর ওয়াইসার 1% ও লয়ালটি কালেকশন রেভিনিউ কালেকশন খাইবনি আবার 1000 nga তাবনি নি কমামা ল্যান্ড রেভিনিউ নি ট্যাক্স ফরেস্ট ট্যাক্স নি টুল ফ্রি নি ট্যাক্স নি স্যান্ড মাইনিং মানে কমামা নি ব্রিক্স লিং যে পাতা যত তমনি আ ট্যাক্সেশন যে কালেকশন মানি আবার এডিসি হাপাং se malikna nang edisi hapang se right to nang nang abo ahe je economic rights mana ang simple babe ke sanamu chomo kar economic right ta binite mo broader goto abon bagino tin a broader sense bagino or thematic theme no choose khai tamone economic kene judi no saka kiba culture ni sa history ni saka nang tam abo nang sinya thana সেনা থাকাকে তো অনেক সময় করই ফানো মানো যত বড় আসু ডিসকাশন খাইবানো দা এক পাটা দুই পাটা মানো তাম রিভাইভ খাইলে তাম প্রমোট খাইলে কেন অনেক কিছু ইম্পর্টেন্ট ফান মিস আউট মান গাবন বাগেনো ব্রডার অবন না দেখে যে কোনো সময় বন ব্রডার খাইতে বো এক্সপান্ড খাই বনতে বো সানি মানো বন তাম ইমপ্লিমেন্ট খাইবো এই আমন বাগে ঠিক আবাকে যে রেভিনিউ যে ইন্ডিয়ান ইকোনমিক রাইট তমনি আবনি থানি তনরা নাই তাবো যত ইকোনমিক নি যত কন্ট্রোল খাইনা কোনা কাবত স্টেট ট্রেজারি স্টেট যে গভর্নমেন্ট আবসে সিস্টেম তো সালামো আবসে পলিসি সালামো মানে নাপ্রকে তাবো নাই নি ইকোনমিক পলিসি সালামনানি আবো নি থানি সে রাইট তমন আবো হঙ্গা তাবো ফাইদি নি ল্যাঙ্গুয়েজ দ কো ঠিক আছে जों ল্যাঙ্গুয়েজ তাউন বা গাবন পার্টিকুলার থিম কাইসেস মানে পয়েন্ট আবনো নার খাকাকাই তাবো আবো তো কালচার ন ফাই হাইবানো যে ক বরন তৈ তাবো আবো হিউজ ক্রাইম আগে দিছিবি চবা খাই ফ্যামিলি তাবো লাগাবে এড্রেস সংজগে ওকে নিন কক্সে আসল কুবি নিন কক থাইছে নিন স্ক্রিপ্ট পুরি নিন কক থাইছে অফিশিয়ালি বনো ব স্ক্রিপ্ট এসিনে আবো চুজ খাইছে গায় নিন রাইট আর ততম খুবা নিন রাইট করি nini protect khaina nini kono protection khaina na gakai nini script jese kon tono na nai je kono script je nang naw
Tao sung chini boro English script mana Roman script sung choose khai. Okay, that has to be mane legally mane bono gazette notification tikhlai officially bono endorse ma khai na abno recognize ma khai na abno official order mara nai. Hai kise nini officially affirm mujhe nini language ni script tong gani language automatically protected thang abo kaisa. Okay, tabu phaidi. Abuno ang just kisi side political right. Political right tamo. Boy political right boy baksa busuk jote buji chhaimia. Ang buji ma kabo karan changabo national international je puno somoyo जों फाइट खायगा जों जब खायगा जों सागा गावबा के साव ताबो नागालैंड थानी मणिपुर थानी केबा सामी बररक केबा गोबां जागाव इंटरनेशनल इंडिजिनस बररक बरनि सेल्फ इंडिपेंडेंट बरक सानु केबा बन सेल्फ डिटरमिनेशन बरक सानु बन सेपरेट वखरे का आगनो आबो একটা কান্ট্রি নি গভর্নমেন্ট থানি ববো বা কি ডিশ নাই রিয়া Okay, tabung sung political right. Amun bagin sung tabung ni san socio-economic, cultural and political right. Amun demand khai. Tabung bagin kakai. All the component during tongkang kakai. No pura self independent ng thaka. Pura no state separate state ng thaka. Abah. Tabung bagin political right. Socio, culture, economic, political right, or theme no lago. Kau saso core theme of agreement bisimo. Hangga apa sih borok apa articulate mak hai ne. Boy baksa no, agreement kun musa pana kuri. Kentu asal jepini value, asal jepini important jenis kau jaga sih. তাই কোন কোন জায়গাও কনফাইন কে নানো মালে পলিটিক্যাল রাইট তাও যে জায়গাও আনি আং এডিসি এরিয়া সানিপান মাকা না পলিটিক্যাল রাইট আনো রিসিদি আনো অবনো সেপারেশন কা রিসিদি আনো গ্রেট কা ট্রিপল কা রিসিদি এই আমো মিনি কনসেপ্ট মিনি nga tamun 60 assembly seat tong 16 bisingo no Aspar hanu rusa point phana na khangka ka ne tabro 28 phana phai mon si silbo so 28 sit du ke ba amsu dui mai ga ka ba so 25 par du ga judino 28 phana sel go si da kha 28 ni bisima so du ma ka ka ban delimitation na ni tong ni dai population na bari tong sin population na komung tong aja ga tai ku na bu differentiate kari ga abo permanent asid amsu tong thang si lai Agar jadi tu sekarang saya mana in future after another decade, jadi jadi teh population banyak tengah kan, so kita saya sihro balik marah mai. Nanti awan bagaimana bini space tu, bini vacuum tu je negara temu, jadi di mana temu, ada diamond temu, sani mana ia bahaya. Awan bagaimana bini broader, central one sugoi, or theme or the point. Omonotino agreement itu. Agar joko to asal important se o jaga to ga kai. Tai to nang omo tai sere nangle pata. Asal main ka bose. Omo to vele vast area. Nini political right apa tamo, kai. Political right to tama o jaga. Nini joto decision making process. Tamu orang san political right apa sai ma kare. Ang political right sama ni, ang tadi chief minister na, negara right mana na, tahu kun mana maya majority mas greater majority tu sendiri santai. Sini political right jepro dengan recognize semua, dengan apa adopt kaya, dengan apa accept kaya. Tahu ni je ada demand mana na, dan population pada bang tu, dan ada chief minister mana na, apa akan se saniman. Gamu based on tahu jangkauan tahu committee group pada committee constitute khai kan abono frame khai deh tam khai deh tam no political right tam component tu nai
abono wan sumi akui obor samung ma khaine jaga angka tabu last dige phaidi je agini je accord by town accord abo sendo tabur 10 minute accord no puro keta boro tinta sit sanka tinta sit man ka land restoration ne ko saka land restoration mo ka কিন্তু abo 100% le ki 50% le tam na bage ঠিক আছে land restoration bage ara থাকে কিন্তু abo to pal khasi saung ma khane bele no sude accord side khai pe kya no land restoration khai de ko bor thangli chir khogi kabu ya ke to joto jaga to land restoration khai dia ga ta land restoration khai na thanga kai tabun ni bo saiba na bo jaga jaga na jaga to ka bo jaga ni jaga to na ge budi do par wal ko jaga paina ka ga na ga bo phir bite se mar pina aba he le ga bo together collectively joto by mili huino aba samun batar no ma khai khai ka senu abono success man gabon bagana to some extent for the first time ever in the history in Northeast TNBC से सिलाती चौबा खाई Northeast for first मथा जे सक्सेस मन एग्रीमेंट खाई ताई केंतु ताई कबामा Northeast तो आबरन कुनो सक्सेस निया ngai tamu phadi NLT ro je package to be phayo abo to bor manin to na ar je to sima ga package bor tam sanka aro sanu bisute busu implement ka ga bo to boromo teb sai bana bor bu jo to pressure ka bu jo to bonu je committee constitute khabna abono implement khana ba bor sabha khaka samu khaka it depends upon the bahake pressurize khai bahake dingabno date khaina bagi ne sabha khai implement khaina bagi amoni ni thanisi acha implement tabo to implement na ke bom hai jara rokta jo tabo to khan accord khaile kya no to implement ka sama khani amake bom su jara rok na nai akwang ma luk rok sai to am just sign simin accord khailo lok sabha ni bagai aro sujak to tai andolon khai mangla am hai rok ni sujak to am hai rok ni kwama brok to nung je kono somoy accord sign khake kiba ceasefire sign khake example ron amon kete buji nai taboromni NNCN by Government of India naga group je siletino group by Government of India sign khala kya peace agreement khale kya tamana boro ara bor ni sila ra akor tongo hapan boro abo bate operate khaime operation tai khaime au age na ke je boro movement khaya operation kha abo tai khaime na India government bo boro no arrest khaime romi baina abo no peace talk peace agreement khai final ne boro final ceasefire ta abo no ceasefire anga thik aba hai no tabe agreement khala la kya agreement khai no mogosika hangka jaga no immediately thang no protest khai no abo ta din ko no right kare no goshi se paile kya implement khaya ulo approve ka kai ne right tong nai nang je agas nang ba ang agreement khai goshi pai mane abo no ta implement khai approve no soba khai mane kintu till implement nang to ba ke ta sai mane 6 mas bisu ki je kono na implement khai mane kaise chigon khai mane 6 mas bisu to nang abono process khai na ni se no busu degla nang sadam to nok tang ne lu na se jot ajaga tam kha ni value ar phayo ni je land record nai ne abo phayo je bank ni chongjak boro abo phaine bin value ar phayo bin land ni ko right ko ni thik da tong kari abo joton phai nai completely boro report manai kha ka sa apro report boro submit khai samna khai bank no khai bank no submission khai no porse bank abo satisfied hoga khai abo porse agreement sign khai je lu na nai
agreement sign khamin porese bo rang discuss abo bo pura 100% rang rohiya maybe 25% first installment second installment another 25 third ake full time lakapano bora ake du gabon bagina tabu je kuno agreement ka implement khaya thaka bine time tabu bono group মানে কমিটি কনস্টিটিউট খাইনাছে তালি তাকনা থাকার আবু বংখাসি তাও ইলেকশন ফাইতো ইলেকশন জল কি আবু খাইদমান আবু মাইয়া সবাই বিয়া ওকে ইলেকশন না করে পাইবেইছে ও কমিটি খাজাগে মান আবুর পরেছে কমিটি খাজামানি পরেছে আ কমিটির নাই নাই ওয়ান সু নাই আবু প্লেস টু নাই সালামাই যাগুলো সামনো ফাইল পোটা খাবেন পরেছে আবনো বাহিকে ইমপ্লিমেন্ট খাইনে ফাইছে না ওকে বিনি সামু অনেক প্রসেস দং ওয়ান প্রসেস ওয়াতে খাইনো অফিসে প্রসেস মতে খাইনো মা খাইও ওকে তাবু ঠিক আবা হেকে মা খাইনে ওকে তাবু যে লগিনো বুফা কাইখা তাবনো ব বাথাই মা নাই আবনো তো ওয়ানসু কমসে কম যে কোনো নি বুফাং কাইবো বতরে বথাই রনে বিনু বত 4-5 বছর সময় দাও হাই দেবা ঠিক আবা কেন অবব জরা নাই যে রমিতু তামন সব সাকি না বাহে ইভেন পুকুরি ও আ ফিয়বো আ সেচা কানানে কেবা 2 কেজি কানানে বিনু কমসে কম জরা না বিশুলি পানো বিশুতা পানো না এ আবা হাই গা আবনো মানসুগো যে তাবো critic খাইনে কিবা ক্রিটিসাইজ খাইনে দে কাবো খাই ওয়াইশা তার বিষয় বিশুলি পরে কোনো মুংসা কাইসা পানো কোনো ইয়া গলে ইয়েস নগা আপনো রেস্ট খাইবন গা যে আপনো গাকাই যদি এগ্রিমেন্ট যা খাইবেন আপনো ডিফল্টার কিবা জবনো তুইনে জতে হে সবা খাইবা কাবন বাগেনো ববো গা তো সাই সিলাকে সাজা 60% সে গংখু কমপ্লিট নংখু গাকাই আজাগনি বিসিনো তাবো তাই 40% so hard of ba খাইনে মতো লাস্ট যে ব ফাই ক্রাউড সাবলে দো সাগলাই দেখা so hard of ba খাইনে আবনো মেইন গাকা গাবনো so বুজিনা নাই ওয়াজটা নাই আবা হাই নগরে যে কক সাকেন যত কুসুম থানো না বাহাই কারণ প্র্যাকটিক্যাল না ফাইনে কাইসা সিনে কেস যদি নো ফাইল খাইগে কাইসে 5 বছর 6 বছর 7 বছর আবার হাজার থাকবে তো so it is not easy আবা আসে যে থাকবো না বা হাই কলায়া তাবো খাই তিনি ছানা মুসো বুই হনা তাবো হয় এগ্রিমেন্ট তাবো সাকসেস গায় ক্লাদি আগিনি সিবি সবা খাই ফাই আসে জরতি পর্যন্ত কোনো পলিটিক্যাল পার্টি কিংবা কোনো অর্গানাইজেশন আসে জরতি পান তুমি বাইনে আখো অবা কাইসা কত সামাইয়া অবা কাইসা বিরাট মিনি অ্যাচিভমেন্ট হনুমান তাবকাই কমসে কম মিনি ল্যান্ড রাইট হিস্ট্রি কালচার ইকোনমিক রাইট তাই পলিটিক্যাল রাইট আবো যে ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট গো সিরুই যে এগ্রিমেন্ট সাইন খাইমানকা আবো যত সাই অত কক্ষ বুইলা আচ্ছা সব খাইবেন অবনো খলারি সিবায়াকু তার মানে ওরা তা মুয়ান বুঝিকা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া কুবিনো তিপ্রাসা রংনি জঞ্জাল ক্লাই তমন আবনো ব বুঝিকা আবনো ব বুঝিকা আবন বাগিনো বতিনি আবনো গসিবা নাকা আও তিপ্রাসা রংনি প্রবলেম জেনুইন আবনো আবন বাগিনো সাকা হিস্ট্রি ও আগে মিস্টেক নি থাকা তাবো সত্তাই মিস্টেক খাইনা রলিয়া অবনো কারণ খাই বাকে ডেভেলপ খাইনা ন কংসাও গা অবনো যে আগে পুইলা ভারত ইন্ডিয়া বাই চিনি মহারাজ কাজ প্রভু দেবী যে এগ্রিমেন্ট খাইও আপু সদা বালাবে পাটন সাও যে তি হাতি বা হানে বসার ন কোনি দিন বড় আইসোলেট খাই গলা বড় ল্যান্ড বড় কালচার বড় ল্যাঙ্গুয়েজ বড় আইডেন্টিটি তাই বড় সিনেমো তাই বড় যত রনস প্রটেক্ট খাইনে সেফগার্ড খাইনে দিছ কামন বাগিনো থাজা কাইসা
thematic point abo sana pauta ka abo ka identity identity abo busu important ngano na ni joto je kaisa do pharo kaisa desh ni bagu soba khaida thanga ka kai abo no main key component tam key component ka thajing saka land right history culture language economic identity te political right abo sara tai tam to abo to pura joto diki no nahari che abo no thematic area point salaman tabu chini din thane se jang bahake thansa kai soba khai jang abo no bahake implement khlaya nai tabu ka jabo bubogra samane abo tabu ka kubi intellectually samu bokhron samu abo hai broad aspect tabu jarte akun jaranu gya kho je kun agreement saine khapru je abo hai concept abo hai thematic identity agreement khaiba so ami basically kai abo kaisa success tabu sebabno bahai ki implement khaina thangteni bahai ke sebabno sini mind and soul sini intellectuality bahai ke apni use khai avasya tabu proof ba acha antak se sung tongon ka se kama politics leader ok tabo kami am charo ko thangai prosar khai tongo sini jat thancha ja tongai rong no jaga thangai prosar khai tongbro almost khoi mas din bagai si hyper thokai rokho jakha BJP khai rong no se BJP ni hamia khlai sil chai tok am herok no sin ko borok rok man hawe thang yong ko bin thokai rokho jakha am herok no bom hai kok ko sanong so nadi je boro kono mungsa bujia do kono ba keba samu khaya ko a boro oba hai rong no buji man gla borok ni kaisa no mentality tongnai bone kaisa no attitude tongnai je borono pirik por rakhai borono misguide khai borono misinformation roi mis ko use khai bo bahake ar kisa leadership ngi mano bo bahake front basai mano e apti chai tongnai roksim bise aba hai khlai kobi borok word suna kru kobi borok obon analyze khaina kru kobi borok obono reason khaina kru kobi borok bono contextualize khainan kru a borok ga aba hake bo kok sagra aba hake bo borono misinformation rogla aba hake no discourage be khaigala ka aba hake je kebol je leader ro aba hake saitong ga kai abor ga kai borok ga kai dokone kaham naya dokani future ni seven naya borok ga sak bahake kisa popularity ngui da emila sai mano kima emila ngui to ka bo mudu da sai mano asu zotin monu man suman abono ka misconcept misperceptions ang abono komong nai jodi nang borok word suna kru bujina kru ga kai aba hai ko ro no khanawi nang confuse na ko gya jodi no agam su zotin sai mano baksa sanai ofona ko kotor sawai abi charai phano asa soba khai phekya asa jorti haste hayu nugui phekya asa jorti borok kotor bai asugui or labo salai phekya issue rong tei ken asa jorti le buju a jorti le siu gabon ban chin borok apte rong no articulate khaina kri যদি no angkang sama individually chino borok intellectual ngi tongmanu কিন্তু collectively se kono somoyo hai chini intellectual literature jong phunu bi maina ko e a jaga se felai gabon bangai nang sanamu su borok no don't get confused no confuse ka kai nang nakai sungni naka ka sungni je sina no sungni ga judu kebo confuse ta ka abo ba sanai nakai asuklai salai mano agreement para buso jati implement no buso jati success no ungya abo to future ni kok tabu jeng bahkan coba kai abo implement khari mana abo sisi di samu
কারণ কাইসে সামু তো जों খাইমান খাবলে তারপর কোন ক ননো নি নমানো পা খেতা বাগরি রেখা 100 কান খেতা বাগরি রেখা তার খেতা তো মান খাবলে কেউ মোরা তো মান খাবলে তারপর গাবনো তো মালিক মান খাবলে नों आबनो बाहायके खेत खायै केव मुरा खायै नों इनकाम जनरेट खाय आबो ताबो थानोसै ओंखाय नों सेलेर आरो कोनो काया कोनो मुंसा खलाया गाबो नों जागासिनो फालते उलके सेस नों जागासिनो गरि गोबां तंसिनो बरफ ताबति बमुफा सम्पर्क थामनो फालि जायाखो सेस कुट फानो गरि मसं तिबासार ठीक आबो आहेबे non asu jalti to ina government accept to khaikable goto go sikable soy to khaikable nga tam ota besan sadum jo bor bele confusion tango home minister to home minister soyria tango chief minister to chief minister soyria aba he bor ko bo su dai home minister goto kaise minister se bo kaisa पार्टी निर्णय बुट बासे फाइ मेजरिटी माने बतिनि सरकार जाखा 5 years तक मनो 2 years तक आको 10 years तक मनो आउ परखेनो वो गरीब हुन थांमान आ पार्टी अंके आबा सिम्पल का बुजिरा नाम से काके आवन बांगना ताम मा तंबा ताम चीफ मिनिस्टर तो गो त्रिपुरा गवर्नमेंट ति जे कोनो ऑफिशियल साइन खाइना का Chief Minister साइन खाइ no सब साइन खाइ Chief Secretary वो का administration जे चालू तंनाय नि हेड अंक बॉस साइन खाइ जे कुन जगह ठीक हो जगह वो Chief Secretary साइन खाइ क्या तै इंडियन गवर्नमेंट का administration secretary पीयूष गोयल को साइन खाइ क्या so he on behalf of the government of India से साइन खाइ गाबरो बर बुझे ना कोन मिनिस्टर जे कुन जगह बर साइन खाइ मैया